अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि बीच में बस रूटीन ऐसी ही चल रही है। समझ ही नहीं आती, दिन छोटे से हैं तो काम बहुत सारे होते हैं। तो खैर जी, ये 1-2 क्लिप कुछ आगे पीछे के होंगे, क्योंकि जब-जब मुझे टाइम मिलता रहा है मैं आप लोगों के लिए छोटे-छोटे क्लिप बनाती रही हूँ। तो खैर ये जिस दिन मैंने बनाया था तब मैं हलीम बना रही थी और बस फिर इतना सही मुझे लगता है मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, कोई आगे इसकी रेसिपी मुझे नज़र नहीं आई है। फिर आजकल थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है मौसम तब्दील हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े, या जो मुझे लग रहा है कि अब इस टाइप के कपड़े जो अब मुझे लग रहा है कि अब यूज़ में नहीं आएँगे, तो मैंने कहा चले जी उनको सँभालते हैं साथ-साथ। और सहरी के बाद आजकल मैं सो नहीं रही हूँ, मैं यही काम मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। और फिर साथ-साथ मैं क्या करती हूँ कि थोड़े बहुत जो ठंडे कपड़े निकाले वो मैं प्रेस कर रही हूँ। और हालात यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या बने हुए हैं घर के, लेकिन चले खैर है, कोई बात नहीं है, बखेड़ा पड़ेगा तो चीज़ें संभलेंगी। तो खैर थोड़ा-थोड़ा करके काम कर रही हूँ, रमज़ान को बिल्कुल अपने लिए मैं बर्डनाइज़ नहीं कर रही हूँ और आपको भी मैं यही कहूँगी कि बस उतना ही करें जितना आपसे हो सकता है। रमज़ान गुज़रेगा इंशाल्लाह, फिर हम लोगों के रूटीन के काम तो चलते रहेंगे। और रूटीन के कामों में अफ्तारी तो ऐसी चीज़ है, सहरी अफ्तारी आपने बनानी बनानी होती है। थोड़ा-सा मैं अब बोर हो गई हूँ। हालाँकि मैं रमज़ान में नहीं होती, लेकिन ये पहला रमज़ान है, क्योंकि उसकी वजह शायद ये है कि मेरे साथ नॉर्मली मेरी बेटी होती है, तो बातों में और एक-दूसरे के साथ हेल्प करवाते हुए टाइम गुज़र जाता है। लेकिन आजकल मैं जैसे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, उसकी एकेडमी होती है तो पढ़ाई भी बच्चों की ज़रूरी है। तो ख़ैर ये नहीं है कि काम करने में मुझे मुश्किल हो रही है, काम मेरे सारे मैनेज हो ही रहे हैं। और आप लोग देखते भी हैं कि बहुत एक्स्ट्रा एहतमाम तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। वही 2-4 चीज़ें होती हैं जो थोड़ी-थोड़ी करके बन जाती हैं। तो वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता होता था ना जब रमज़ान के टाइम पे बच्चियाँ सारी भी साथ में लगी होती, फिर दूसरी मेरी बेटियाँ स्कूल से वापस आती हैं, वो सो जाती हैं, फिर जब वो उठती हैं तो बिल्कुल एंड का टाइम होता है, तो फिर उनको तो वैसे भी वो छोटी हैं, साथ में मैं नहीं लगाती होती। तो ये थोड़ा-सा हो रहा है, लेकिन चलें कोई नहीं। अब आगे के एक्साइटिंग पार्ट शुरू हो गए। एक्साइटिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बल्कि थकने वाली हूँ, वो है जी शॉपिंग, ईद की शॉपिंग। अच्छा, मसला क्या होता है कि ईद की शॉपिंग का आप हर बंदे का होता है, क्योंकि आज का दौर आपको पता है कितना महँगाई का है। और आप पैसे लगाते और पैसे भी ठीक-ठाक होते हैं। आजकल आपको पता है कितनी ज़्यादा प्राइसेस हैं। तो बंदे के ये होता है कि आप अच्छी सी चीज़ सर्च करके फिर निकालो, तो बड़ा मुश्किल है। एक तो मौसम की वजह से अभी जस्ट समर का स्टार्ट ही है, तो हालांकि ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा न्यू कलेक्शन लाई है, लेकिन मज़ा नहीं है। यकीन करें आप लोग, ये इस चीज़ का इज़हार मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा कि आगे आप देखेंगे मैं इस्लामाबाद भी गई हूँ, वो भी इसी वीडियो मैंने क्लिप आप लोगों के साथ ऐड किए, शामिल किए, ताकि एक आपके लिए कंप्लीट व्लॉग बन सके। क्योंकि वहाँ पे भी मेरा फोकस ज़्यादा शॉपिंग की तरफ ही था, तो मैंने सच उस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं की। दूसरा रश था काफ़ी ज़्यादा, और तीसरा मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर भी लेती, लेकिन बीच में से मेरे से फ़ोन गुम हो गया और उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई, यकीन करें। लेकिन शुक्र है आइडियाज़ वालों के पास मैं देख रही थी ड्रेस, वहाँ पे ही मैंने छोड़ दिया और उन्होंने संभाल लिया फ़ोन मेरा। तो बस फिर उसके बाद मैंने बैग में डाल दिया, बैग से फिर निकाला ही नहीं है मैंने फ़ोन। तो बस ये हालात चल रहे थे। तो ख़ैर यहाँ पे तो इस वक्त मैं अफ्तारी बना रही हूँ, और अफ्तारी के वही काम होते हैं, पकोड़े और कोई ना कोई चाट। और साथ में मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि सहरी के टाइम पे मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं। थोड़ा सहरी के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा भुनी हुई चीज़ नहीं अच्छी लगती, फ्राई, मतलब हल्की सी जिसमें सालन हो, शोरबा हो, वो वाला अच्छा लगता है। फ्राई चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, ना मेरे हस्बैंड को नॉर्मली। हालांकि हम लोग इतना शोरबे वाले सालन नहीं खाते। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सूखा सूखा खाते हैं, मुझे भी सूखा ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन रमज़ान में ये स्पेसिफ़िक होता है हम लोगों का, क्योंकि सहरी के टाइम पे ना बहुत हैवी चीज़ें नहीं खा सकते। तो मेरी कोशिश होती है मसाला भी मैं कम रखूँ और चीज़ अच्छे से भून के बनाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाले डाल के स्पाइसी उसको ना करूँ। तो ख़ैर जी, अभी ये फिर मैं नेक्स्ट डे आ गया, आज मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद के लिए, निकल रही हूँ। बड़ी हिम्मत की मैंने,
کافی بیچ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، 3-4 بار میں ایبٹ آباد منڈیاں جا چکی ہوں کہ دیکھ سکوں مجھے یہاں سے ہی اگر مل جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو فائنلی آج میں نے سوچا چلیں جی، اچھا موسم نے بڑا ساتھ دیا، اتنا پلیزنٹ موسم تھا، اتنا اچھا موسم تھا۔ جو شاپنگ کی تھکاوٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، ادروائز ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کافی اچھا رہا۔ حالانکہ بچیاں تھیں ساتھ میں اور میری تینوں بچیاں روزہ رکھتی ہیں، مجھے تھا کہ ان کو مسئلہ نہ ہو، لیکن شکر الحمدللہ بچوں کا بھی بڑا اچھا گزرا، تو اس چیز کے لیے میں شکر کرتی ہوں کہ موسم بڑا اچھا تھا۔ تو خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل تھے بیچ میں، آپ کو تھوڑی تھوڑی جو ویڈیوز میں انسٹا کے لیے بناتی رہی ہوں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ میں نے پہلے سوچا ایڈٹ کر دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا چلے جی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، باتیں کرتے کرتے ہم لوگ اسلام آباد پہنچ بھی گئے۔ خیر اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہاں اب موٹر وے کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی ہے، تو اب مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا۔ پہلے مجھے اسلام آباد 3 گھنٹے آپ کے لگ جاتے تھے، اب گھنٹے ڈیڑھ میں یا پونے 2 گھنٹے میں آپ لوگ پہنچ جاتے ہو آسانی سے۔ تو موسم بہت ہی پیارا تھا، کافی زیادہ موسم نے ساتھ دیا، اور موسم کی وجہ سے یہ ہے کہ میرے موڈ پہ میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ بڑا اثر کرتا ہے موسم۔ اگر یہ بہت زیادہ دھوپ ہوتی، گرمی ہوتی، تو پھر ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جانا تھا۔ پھر بچیوں نے نا، جو بچیوں کی چو چو ہوتی ہے نا، وہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے۔ تو خیر یہ بچوں نے بھی بڑا میں کہتی ہوں صبر کا مظاہرہ کیا، حالانکہ میری بچیاں بالکل بھی شاپنگ کے معاملے میں نہیں ہیں، لیکن ان کو میں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ والی ایک چیز میرے ساتھ مہربانی کرنا، ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ مجھے تنگ نہیں کرنا۔ تو شکر ہے، اسپیشلی میری درمیان والی بیٹی وہ بڑی نازک مزاج سی ہے۔ تو خیر جی سینٹورس ہم لوگ سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اچھا ساتھ میں میری نند بھی تھی، تو ان کی وجہ سے کافی ہیلپ ہو گئی، وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی تھوڑا، ہم لوگ ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر رہے تھے۔ تو شاپنگ میری الحمدللہ میری تو ہو گئی ہے کمپلیٹ، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بچیوں کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میری بچیوں کو کچھ پسند آ ہی نہیں رہا۔ ایک ڈریس میں نے لیا ہے، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی ان کے جو سر پہ بندوق رکھ کے لینے والا کام تھا وہ تھا، بچیوں کو بالکل نہیں پسند آ رہا تھا کچھ بھی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ڈیکوریشن ہوئی ہوئی تھی رمضان کی، مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ رش تھا لیکن بہت ایکسٹریم لیول کا، جتنا میں سوچ کے گئی تھی اتنا نہیں تھا۔ اور یہ تھا کہ اسلام آباد میں ورائٹی تھی، ٹھیک ہے بہت مرضی کی چیزیں نہیں تھی، لیکن اگر کمپیئر کیا جائے ایبٹ آباد کے حساب سے تو ایبٹ آباد میں تو پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہتر رہا تھوڑا سا تھکنا اور ٹائم لگانا، کیونکہ کچھ نہ کچھ مجھے تو خیر اچھی مل گئی میری چیزیں، میری شاپنگ کی چیزیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ گیگا مال بھی گئے، حالانکہ وہی سارے برانڈ تھے، لیکن ہم لوگوں نے سوچا شاید کچھ نہ کچھ چینج ہو۔ تو خیر جی افطاری بھی باہر کی کوئی کلپ نہیں بنایا، میں نے کہا نا کہ اتنا زیادہ ہبڑ ڈبڑ تھا، اور افطاری بھی ہم لوگوں کی بس راستے میں ہی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ سینٹورس سے گیگا جا رہے تھے، ہم نے کہا راستے میں کہیں کر لیں گے، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو خیر جی ہم نے چیزیں سے پیزا لے لیا اور بس یہ افطاری ہوگی۔ تو بس جی یہی تھا میرا آج کا ولاگ، انشاءاللہ تعالی میں آپ سے بہت جلدی اپنی شاپنگ شیئر کروں گی، اور آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کی شاپنگ ہو چکی ہے یا بھی رہتی ہے۔ تو بس یہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔